2010 rendina sina Fazwili hajari saha Fazwili hajari saha ke gouverneur wahe airangike vice president wahe plutôt bizori kubali rendina sina Fazwili liwana na ikililu ngamjua weza vile. Voilà. Si je suis convaincu que les votes sont Fazwili avec 52,80%. Litsaha Fazwili ukanarenda wane litsikubali rivoha. Ndo kati rambisura mushihana nenti, rambisura muwenti, ezibutalaza henti ya hapi. Sifanya reku. Amoshireo kati litima sihu maili na tulala. Sifanya reku. Et arrêt et recours constitutionnel, il y a comment il supprime 12 000 suffrages annulés. 12 000 suffrages. Armée de votes en 2010. 12 000 suffrages annulés. Au Canada, je demande au Kaya de votes en juin, il va faire un peu on va revenir au panier en juin. Et pour le Haraya, on va annuler 12 000 annulés. Bon, on est dans la garde de la ville. Hata wasababu ngotseha wakati wa zambao ukabala kweli Fazwili ya huka wenda taba sabatia ungawata ulungori sengeza kama kumswami aba na mulimo tsa hemisi kumswami babalize biorenda ho zinu kapsuje delia kapsuje fanyia shazinu ngarifanya wa komo haini mrujo buru mwe komo ya Mwenyezi Mungu bae kabati banabala mudumli bamtai. Voilà. Il y a eu harmonie à 2006, Ridja 2010, Ridja 2016. 2016, il y a eu Ridja, il y a eu harmonie logique, il y a eu alliance, il y a na bande za parti kao ngari hondana zika parti tsamu ngari hondana rabakanga ranzao ze vote za 2016 itike voti ya eshesi wa shangazija shaike voti ya hemasi wa pia yanifasira windu kahando kahaini mwana mkomoni ekapu hanzua ekapu hamwa ekapu hangazija hauma wori haini mwana mkomoni ikawa hansuka yange na fikira ya taishia weiti ya yani kwa fursa ya ukaya te kandida iyo ni zembanerija rakaenda gizo ezevoti za 2016 ndari ndana na baundi za parti kama zibaransamu wakajua wakarija wakazamzamu wakaya kadimu wanda wakaya peke isinga bona idi wazao ndari ndana na makana ke wazima hunde namna ya ukaya wakenzi ya inikio haini mwana mkomoni wanzo yake kandida yani kwa fursa hiyo yake kandida itike voti itike rais wangazija sana ki rais wa hema si wayonse bon do fikiro kapi kumpinisha ze parti ndani representer candidat mzima ili e candidat wo ya baleze fikira hizo kaja mkinishi ni madisi au kaja zalisa mwo ituko yonse bon haini mtu hapoze candidature ya sirilindia e parti rija kandaka tekeleze candidature ya rilindia ni coalition hiyo yangalika ndio mkinishi wa hunde mkonsi wa hao endata e candidature hapo ngalesheleza wangu karibua ils ont voté Zilio au mois de février. Bah, ici, c'est le cas où annonce il a le cas le 19 décembre. Ils ont voté ça février, le 19 décembre. Rambio Wanduka Ngarenda au Harmoise. Tout le monde a fait la décision de Kakoli Ngarenda. Puisque coalition qui était chez les Azanissa, candidat. Bah, il y a eu une campagne à Mizimidi. Bah, une campagne à Mizimidi, nous avons un candidat qui a commis la chaîne. Aïe, Chirina Watsan. Nous avons un candidat en campagne 10 ans, au cas où tu prépares. Nous avons 5 ans à préparer. Si nous avons visibilité à la campagne, Ridja Watsano, Harmo Shirina Watsano. Donc, nous avons ça. Au deuxième tour, Kadjara était né, on a candidat au Kawara. À la fois, Ridja est obligé, puisque Singar Fanya aussi à ça, il est obligé au deuxième tour, de choisir ses candidats. Mon gouvernement a candidat à la Roi Kahenda. Il est parti Ridja, Ninja Kabo, personnellement, il est le Shahidi. Shawana mawalu wa hundana waka 16 ima mambo de bureau wa hepatirija waka 16 ninja kawa taminja ka ujuka wala kwa kufanya buchilio wa décider ondokaya wa voter au deuxième tour et parti wa voter au Mohamed Ali Sow Mamadou. Bon, ils ont fanya hivi kotitsa kwani munibara katitsa kwani président Azali c'est des tono munibara katsamba yala c'est des timono mimi personnellement mwambia kaida haja wa vitsaha yuko na umkinishia sende tsono president Azali
simwambia ukaida haja walita hayo wirija wa choisisse mama yodi namna mtu kufanya binadamu yodi namna mtu kufanya shiva maana si watatu warejei kama kazi na mtu nishia fiske parti wa decision de malani kada et kama nje kabo sa yo decision est parti a muy respect bon rija juzi rende harmoy c'est assise rende harmoy référendum à la fois ça les onga c'est harmoy c'est vote zahira ici ou avec la mimi personnellement ngami candidat madeli mjijua harmoy de vote nous avons la question bon ngami nezifikira za hatu wanaonizo luna makumena sheda kabatiza badili harmoy zefikira hizo shabo zila namna wanapozitekeleza les abadili hambavi askar mama kumena minane kumena shenda ya bwana siasa mwana ulona makumena minane katika wana mwana ulona mwaha ulona makumena ni aba balien ulona makumena minane abukaju sombio ujo ya wakazi ya bwendaho wa makumena minane abajua mabali ha hewenji yabunge na wanashi wa nikati sawani ya zabale ulo na mwa auto ya tuhamanyura ngabo sisi ngabo mzinjiri zijua ngabo tangu zinjiri zijua sababu detinu ngabo fikira zinjiri zijua sababu detinu ye revolution yorianisa ngasini yonga tingo ifanya ngasina makumi na shenda ye revolution ya hensi donc nabonde hadi makumi na minane yokina mkishia ya mungu na mabaguzi ya mungu na magantana injili makumi na minane yazalo basa yabukatina hata mnatashi donc abo sisi ribadia leo amwe candidature ribadia et expérience de l'union il y a des états savoir comment ribadia izorijua ribadia zembwana ribadia tena les échecs ribadia les victoires ribadia les espoirs de l'union ni détermination de l'union ya hema kumi na minane ratsupa badili ngo tsuka uyonzi ratsu jombo kaya rinjia harmo sirikali tsuka uyonzi ridanganye kumo ribadi yangwana maboto shananje mazinji tena sikio de hadi kila tunkinisho tongo kama kumi na sheda ukakuja fanya portusi yokimkinisho shima botu nayo wungo msomo tena walisoma yoni manakao leo ngamona ngasi reposer ngasi déterminé et puis mahaba dalo wayo yazidi et voilà yonde sura raibadia leo rajaban ye candidature ngabyomba kaya oui ngabo ye force ya hekomo ya nyejiri ma ya henti mampikiru ngasi ngari representer on manambo ke force de Comores yonde jiri magulonyo entinu nganzao raisi entinu nganzao raisi nganzao un vrai président chaque tout ça hao laikao hajaban habali ya ekipu yae wajiban wajabe kanga jurenda itafale ngarendo rahale ngarendo ratabaru donc nganzo un vrai président il y a un vrai président de la ulo karibu no wana c'est un vrai président de ujuze tabuza henti no ulo pré ya ukaya ji sacrifier hausabuzi hasibabudenzi un vrai président le Kaunga à la disposition ya henti quelles que soient les difficultés un vrai président de la ulo harmanchenga ukaya mamfanya ngo kadani ye karte mbuka un vrai président de ulo pré ya ukaya yiji heda muya no henti hu voilà yonde il a ifanya we force d'un vrai président donc yonde izora badia leo itekeleza wa komo ya baba sa za rusiana le programme ya haki mafikiru kanga ndo kana utekeleza banu pia leo puisque une conférence ya ujari ifanye présentation changa doudou à travers ces questions là et évoquer des grands traits za programme hatu raimania kwa utekeleza wa komo a partir ya leo puisque aussi sinaranisa au nous avons à partir ya leo il y a aussi le candidat de la campagne par rapport à l'expérience, il y a proximité de la campagne. Garendao, rendera tsaku wa kumuri ko bahanu waliyo. Rendera hadisi na sinao. Garendao la watsa, ko bahanu waliyo rendera hadisi na sinao.
na sino wa Komori ngarendo rafanyinjwa ngo mkataba wa hatu na sino wa Komori. Voilà yonde angle ya he kampanya hatu ya leo ngasina mkataba wa hatu ndio rafanya na sino wa Komori. Na Dominicano siku direction de campagne moi donner et date il y a une convention du coup ici il y a hatu na sino wa Komori. Puisque convention yon ka ici yon que le camp de Buka un événement phare moi et campagne hatu puisque bunda yani unaujua nikiwa nti ufanya maisho shamba shao uje leo ruhe maudu wende zao watina ukayanga mu compte ka kurande compte hata ngama president wakabanu e manda hisa wenzao badi watina kwa warande compte non c'est pas normal ngulikuwa nti uirume au kanga unafikira wazibadiza tungese marayo wa unika wensi hao harmwa muda ala kwa muda ula wisa labda ndio reje ujombe kabala harmwa ndo kume tifanya zo kume au tifanya mbija au tifanya ndao ba hizo ndizo sisi leo rifanya ngarida urafanya mkataba wa hatu na sino wa Komori mkataba huo ngavyofanya na sinao rirenge échantillon ngasina échantillon ya wandu walo représentatif ni maoni ya ho wa Komori baunda worujuka wonana na sinao zinti uzijao waje wasinya na sinao mkataba huo donc yo hazira ibalia rilona mizi mitano donc yo tihazia leo sho hazira balia rilona mizi mitano ralenga harumwe Komori kamili ritsaho wananyasi wao warikubalia ngatuka hondana na sinao rifanye mkataba shauka leo baringa bu kampanye yesuru kanga tuko kufanya meeting kuu ngatu fanye ze meeting hizo parce que na mkini sharenda kwa kampanye wao toka mambo leo wale bonga ndio wake haiba wake ambiance yo normal chabon et ambiance yo ngejo hisemfumbili le 24 d'abord le 25 on doit tushila ona rais on doit jouer namna on doit comme tushile nizo on doit comme nidanizo ndio ile malikao bien sûr kana tuhansi kaya campagne yetu kwa kazi magari yetu kwa uira ze casquette wono kwa kaza ze tricot kwa okazio skizor ni kwazo juzi ni kwazo jana ngabdo kwa ni kwazo leo ezabadi lihadaza bien sûr nazo wana ni kwazo kwa kihaiba shabuti ndizo la yedi malikao ngarste hiu wa Komori izo ngazi yao tena experience lonio ya hezi mbada zimu nizolizio na onizolizien shiuza hatu na sino balance vile malikao rijila dinisha leo renge hatu wa nziro palo hatu renge kontra yani convention ya hatu ni Komori voilà ndio voilà ndio sababu ni kodi ya fursa ya ukambiuzise masuala donc au kablia ni unikani mbogo ndio nika gouverneur Samir ya introduire en quelques minutes. Kama sisi ndasimama hata 11h moins le quart. Mkaunga sina 45 minutes ya masuala na majawabu. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukrani yao kwa mjumbe elimu njema mrenge hizo kwa unafikiri wajibu de candidature au wanaswaba sana candidature ya mtandao ni candidature ya hangu salim alidi zahusiana na masuala ya kipati ni namna ya candidature itatekelezwa zone swabano horaji nimeta rifu kaya nenda mundu banu so hivi si wa warija hali ama les circonstances za politique za nchi juu au niveau en termes juridiques ndio sokaya jiunda mwe wajibu kesi makandida indépendant chassis makandida warija harmoni kataba sharia aunzo hama sima independent so hivi sha hizo ambao wanao inaende hakika sisi makandida wahepa donc yabo upande huo na shukrani yao rangi kumjali hulu na huone sani namna ipatirija ya balighi anki
wadone za uneswa bana senu sio hanu mjambo kaya yabane kandida warija ni shababi haku yumkin sharis ala lomba Jesus eza bani kaya efariki reparti rija do wone so kaya hena maada mungela demu ya huko farihani kuli hema shababi ya komo abukao metelarifu yohanza ya mashababi inupija wanisao ukaya ya mashababi gala demu mjuhe mwangalia yentiha etulila wangu fulani wakaya wendese yentinu shasonti pia mbugene haki yaje atangie ntihahe zifikira za haye nezemvu za haye beishwange na bamana ikao yenizonge na demu ya zirenti ya jitole hamana masekele za vanu mbuya nze ntira hane roha ukaya ngarambao wakati mwingi yenti ya Kongo harma mzingamani mifano mingi ikayawa parihani ha rongoza mini ha mfano na mpambama majumba ya daula yakaya wanzame nihe upariso wangu wanjia wahide zinzulo wala warenge modeza ebana manahindeni yatirongo zinji ukaya bana mungu wanze wa haya haku rahane daula ebenge yerija yanzao uifanye taratibu au yode namna hao wake inverse mbuyanze daula rahane rohae yanze daula rahane familiae yondo kati yenti ijopanga sheka mungu janzo izonde zajiri zijiri watabaha imana yenti rohama mzingamani wasawa taji sao na wasaya wanduzi kama ebenge tina rongozi ngizohamba sha sina zohamba hosonimo wamesaze fadi kizahatu ne uweni wa hatu namna ritoshinda riendese yentinu insha Allah namna kwa wanadamu watoha singa vyote weze titaliza mtoweze akili za ni wakati wa hatu nani zero zatu peka bila dimulo mwezi ya Kongo heju yonde nyadi kao na ikaoni hususan de mashababi ikao ngambisu kaya ngam rengo ejukumu ngam represente harumwa izongozinu wale sokaya si mashababi sindu wenye ntinu abaha na inu defungu la leo linu yokaya yerija yatanulani metelarifu wale sokange na demishababi yende harumwa chindo linu heze bwana zinu linu handone sokaya yerija ngeni kawe mashababi enti ukana mrenge enti hani watu sisire mwini yeni harumwa kumwendeleo wa henti. Wassalamu alaikum wa barakatuh. Sobani kwa kabla ya mikanu mlogo ampresente ni bashirina mvua Muhammad Monji ala tuka tsofanya sharanga kutoka kwa kabano Muhammad Monji des sections à répartir au indicatif provisoire à le prochain congrès ou à désigner secrétaire national pour Muhammad Monji. On profite des présentiels. Il annonce. La fouille direction de campagne, Gabdou a annoncé officiellement Maoud, Gabdou Doui Fanyaraha et direction est répartie. Ou déjà, on a prononcé les candidatures, ils ont déjà présenté, ils ont respecté dans les efforts. Donc, avant ça, il est parti du secrétaire national Wahal, à la direction de campagne. Au niveau, il y a ici, au niveau national, il y a Maoud au plus tard. Voilà, هو مسألة قوية. أنا كانديدا السلام عليكم. وتسير تيرا. السؤال الأول كان تيرا. يعني هرمي باركوريا هي هاي هي باركوريا وجوابية وجهوا جفرن دارما إلكشن زمادي. Jadi soalan ulama, soalan ulabi, bukan sihir namanya. Lepas dirija, ibuwa, irende hapati ku, irende hapati kau, iyo ishiria wa kumuri hapo. Ibaki hata mpaka ndaba saini garanda wa gasi 2019, mpaka leo lepas dirija kita taruh kana kubwa.
yiba kuchora kanava basaili ikauma hauye baki rija kile shindo la pouvoir yiba kuchona mtu wa jina au kutina ze fikra za parti rija kushinda za faliki mtu wa jina haruma haja kwa amono ama ekari kubali haruma tournant ya 2030 yani heni sio shirume mahaku yiba kutona kwa wakati yo ya wakutia la hoteli ya hema haja wani. Assalamualaikum. Katika para wangu wa diagnosis para wangu wa referendum kwa kweli wajisao kwa kauzi poursuivre hata leo wendao kandidata na para wangu wa president Mazila kitu kauzi tarma ya ferio eske mzihundu na kanda zura za bari ya databa na wao wendao kandidata. السلام عليكم. الفم زمبابة رزون غزيلا. السكرتير جنرال وهي بارتي ريجا هتشاوا. اللي هادونغو يموفاس بريزداسيل أو كان هاو نيسا أو كانوا جواها شانتيات تنغشنجون زياني. يهجيلو يشيفوريزي. كوزي سيدنا الرئيس. إيفانو هودونغا أسيزي ريفراندوم موجوريزي. إيفانو يهو متربا كويو ناو تندي هو ناو. Suala ndani ni suala la vili skanza njuwe eka bahati keja usabi kiwanja dezemturu kandi dawduhum sutendo dezemturu kaza ya unari jikona suala ya wala kama nisome suala ya mwisho suala secrétaire national Irakanaye il y a bon Tsumborenga de Kaulu Wali prononcé en Bahatawa en Bahatawa Kajatawa nous on doka en Bambu aussi une suite d'ahou ya mreisho ya sahau hiyo yambeka mwendo ya mreisho ya sahau kwa hiyo ile haji kutokana nao wananya wa balangwa na nzima mpaka ndio mzoni kama mtao direction kwa si lo anu kwa timu manu na mtu ito kwa hiyo basi hapo mwananya si hapa mburengo orientation ni kwa hiyo ile haji kwa Tanzania ambatana ujua umene chantier ya assise na referendum alafu ya irensi ndio kuandika au besinga tofauti parce que referendum les assises hizo kazi kwa kufanywa mno na unaandika wa komori wanda sewa eleziwa na hii au besika jambi harajenika fursa rajeleza sisira kausoni mwezi bwana vila za hizi asisi mwezi bwana za referendum mamfikiro karikosa kadashina lisira eleza mbuno rudu kauzanda nga mdonga lezi archive cha msorege archive doit intéresser la politique yo polémique c'est donc yo ndo fait conscience bon on va soumettre à une phrase za polémique ou en tout cas yo de namna wanuna de namna ndio 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 kama kosa kwa mimi mwanadamu fikiro karaba ngozi nziza kabulimu harumezi ya riwe wana rikosa sababu ni doka jokari sisi ya runombo rielezo wa komori kiasi autosha rizamba bononga lezi archive shabe sikadashina razamba kiasi autosha au komori yanza hayiba walungu ranuna umani ya za umani kana paro serara ko mwana ngoje shasisi rielezo wa komori kana mtafadhali basi asisi zinuti za azali wale referendum inuti azali akazi asizi kahendera rongoleye yensi enamnenti ya rumwa adaya kaendesiwa aruna mengumine na mili yawe wala zi asizi zilati fikira za azali shazila fikira za chilwanziani ni mzebazi nenu wandoa alafu ijai hankuliwa ne serikali jelikunga wa parti politiki bazo za hankulieze fikira bali bihali alafu rambiwa wanduka haini tunda joza lihaniha harumwezi asizi
marundao ngadi ufaidishe kumuri kamili shakina ufaidisha mndu mzima izuri zamba amba ke referendum ikaifanyiwa yavunga vovoti itohuja za raisi na maguverneri naneza saya na wazalika na ukakandida haiche izuri zambiwa wandu kwezi izuri zambiwa wandu kakana ukakandida haiche shanga makandida wajo haida onae na hekanga vovoti ye voti yomndu kende haiche shako kama kandida sasa dasiku rika kumele bisara shereni ala prendere jumbu ngaswara kumena wara leo ukaungeonesa ukazila na kahaba silalizo mimi njaparorenga mikro namba ukaya msina paruka kandida donc leo mdombe kaya njajujo hadi sa chantier ya assise na referendum ala funire nti ewiro nti noyozisa bone ya referendum yoyisa ondo isa pere zi assise zihisa zi assise zizalisa ingiyomba recommandation et recommandation ngiyo yabo aruma buku yabo haini ujohuja ini raisi joka na inema gouverneur wa joka wajongalie ze conclusion za exercice atawala wakauzilema wajojo na umu ndio ngeze conclusion za exercice wamekangwa zitunzi ya nini voilà yabo sisi la karmezi assise rakawani referendum yabo sisi ngajum kinishira le ordre de za jania za assise zitunzi ya kija tombo kaya za assise ngazo ibadi yani za la wana ni za assise zitsobaloni mndu mzima bani ngoni zakenziro kesina wana siasa kesina wana wahe ka porte parole wa parti sokalon si garder parti ya parti donc il est tout à fait normal waka leo ils aussi ils sont dans mambo les parti riche amande hika uzo fanishia ya maharira que présent à moins de vote yo haki donc leo kanga wangu waka harmwe parti kwa wati abasa ikawa paruka parti omekangoida wadunge mbambo wajibu nizunga zijua uyo haki yao katumana na sinao izo ndizo tanzori yeche divize katumana na sinao waparuka ndasi kwa tindasi leo wewe baka hata wa mitaba kajata wa hende mala ndo wajibu voilà kajata wa umerani karatasi ukatia kaunjia kaja hakatasi hata katina karatasi ya hepati ya mole ombo hokipa zare poser suala tijibu sababu kwa kauja kaja karatasi donc avoka weza bon voilà donc c'est clair kama weza nza ndunganzia ni wajiundi hali ndunganzia ni wajina ibunge na ina wajuka handa sina na dunge ilikuwa parti mwa ni vira de donner le soir à la question ya ribi et parti rija ilu parti katina pouvoir ngasina pouvoir mbamba kamtina hizi zo tofauti kamtina hizi na pouvoir izo ndo tofauti ngasina pouvoir parce que ngasina bwana rendo nizo banu parti politique njema hayo kweli kwa parisaezi warengezi la fikira zao wazitanzia cha parti politique tena ikanti hafikira parti politique ikanti hambana cha sindoka ngamina ministère ngamina direction il est très bon parti politique cha parti politique ya kweli ndwa siasa wa kweli un vrai leader politique un homme politique ulo engagé de ulo na fikira de ulo na bwana Bombukari wa lemeo Ivamu da bumatu wa hindi Ata mwa lemeo Gabonzo ba yungumle Yo haki mwene kwa samba yungumle Chez commandant kaja lemeo Et commandant chez songi chokler Yemidi kina uzama E kanga wala kole mele meli Wendata wa lemeo mwanzo zube darini Nozube Chez commandant E meli sa inu haire Harme kadri ya voka Sirumie itis Ilini ya unie kumori nani za yani za Samsung ngamone majanza yanu majanza yanu yani azubo barini ya majenga emihono yi ti zubo barini majenga ti kautunga mandeo amando wandu kautunga ili rangu ritoze kadavu za ko barini harmo Samsung oui isumba na ikauti zifanye rilengeze maitirizi roho rizikauzi charmoze kamyorenda ziti harmo inor du matin voi kaunya. C'est ça un parti politique. Yani wanu shaba yani
mabaya ya husiana maraina mbla jure yake présent. C'est ça un vrai. Il y a des ébinards ni so aussi to. C'est à partir de là rapport à voilà, ni rendentia hangu. C'est ça aussi force au caractère d'un parti politique. Bon, bien sûr, le cas où on doit nommer un ministre, on doit nommer un directeur, on doit nommer un galier kakatsuka ajali nezefikira zao. Zinakatiza ngabwandu wengi wasurelewa hata ngabwanda washangai hata ngabunusu wakaurikritike wakaurilapiza yondi hadi piskwanda shangai omba eola mrudi mwanzao ezajirinda zi ngariria o no izo zika expression ya hema haba walona yoso ni mwako yuni manika wa wengi wakawashanga piskwa konfigurika ngarinda ngarezi ngasiba kabati ngwari ija ya rengwa hazini asbabu nizefikira zahabu non kabati karjatsaha jeri ko batu karja propose wa no boyitsuka uyonzi puisque yoke jakarma mkataba wa hapa na wandu itsuka uyonzi na serikali itsuka uyonzi karja para ufanya mkataba wala karja para prometewa vamana itsuka uyonzi embabiyo sisi karejihania ukaja karja propose wa no bo puisque karja tsaha ba donc amwe onesa ukaye engagement sisi rafanya ziranka ufanyesi hapa bon voilà et jata mauni et parti quand tu là on a pouvoir il y a beaucoup de gens qui disent que manazinu zilengwa ni mbungwaji wauma milita wa herija wajuu decide izo wanaona uma silaha ni parti ya hao shaleo kati hamwa wamali imana ikawa ugo faisha mavoti bio kandida ndona hivi voti zingi bano ya ima député nizo pia kutapa rohanda bana mtu kujana yani kaja poser question directement mtu mutauka rais. Oui, voilà. Bon, bon, malheureusement pour moi, c'est votre ma député, vraiment, il y a Chatina Tizi, les votes, il y a 2004, il y a ma député. Les votes, ils ont fallu en 2004. Malheureusement, il y a puisque c'est comme ça, il y a voilà. Donc, il y a du voilà 2003 tilatifunga alafuti roha tila ufanya soin donc 2004 ndio johuja wakati za madepite za kufanya hiyo ndio mimi na Tanzania shiza saya kaja mkinishia kaja kana mchida tibaitena ikanziro kaja shida e parti wakinamna randara kaja kaja suffisamment organisé au niveau ya heze localité Aruma Babu, donc je l'ai présenté ma candidature, il faut dire les choses clairement. Et ma casia Hambou Yandri Hagaka, la réunion, wakati huo, alafuka kana secrétaire général au national, il y a suffisamment il y a Chida, il y a Chida, il y a préparé ma candidat, wakaya wende, armé de voter za ma députation. Je pas binjo mwambiani. Garenda wa armé de voter za rais. Ngasina ma candidat ya gouverneur. Nakunga rijao ambaye hamala swala la kuuzewa mzorijua ono kaya muhanenga abdu fanyishi avoti za hema député za hema president na tobiza hema president shaza mahani za hema député yerija wa prepare yo makandida wa hao ya voti za hema député na neza omera na naje ma chef de village tena ngaro prepare yo donc kamunga unisawi ukakabati voti ijo vira bahanu ekaya chef de village ekaya ma député utujo kana makandida wa hao donc wakati soka dili abasanga sibalo parti ngarengo romana wake amwezi rendez-vous ya hizo voti zuka huti zaima député zaima maire zaima chef de village ngarengo ka présent puisque ngaranza urike amwe cœur ya hizo problèmes za wakumot chama sont basés en Rizigabi. Bon, et est-ce que les objectifs ya hizo assise objectif ya référendum ils ont atteint? Bon, il y a des choses à la ville, la télévision, même je suis beaucoup dans le cas, il y a des objectifs, il y a des assises. Oui, ils ont atteint puisque c'est une expérience. Les assises, il y a expérience, ils ont une expérience, il y a ukaya wangu wafanye table rase ya hizi pratiques wazifanya mahayavila wangalie namna nchi hawiliyo namna kwa elimu kaimau bebundo la kwa elimu rifanye nchi hapa. Mamfikiri c'est une expérience exceptionnelle. Mimi Mwenyezi Mungu hanike fursa, hanike bahati. Tika Mungu ni mwandu wakauprepare zi assise. Rakauzi anime. Experience ya utengeleo wa kumori waeleze hizo ranzo lifanye tafsiri ya hizi assise ni wako la nimori lifanye hizi assise. Amjasubuti na mbeka pour moi mimi nakaa mwe dispositif ya hayo. Si ngami fier
ne combat ikauri mene ne hazikauri fanya. Pour moi c'était une expérience. Avant ça réali harmo référendum par rapport les résultats ya hizi assises ya bunga vyo skutina mbekaya les démarches ikalouables et objectifs la causita ya obtenir les assises ya obtenir référendum même que le cas c'est bon. Avant ça et cas pratique politique zidio avant ça ikao mimi et quand les zidio avant ça quand les akaya mimi nti comptable wa hazo mimi nti comptable ni siasa ya serikali yiliyo na hizo serikali za vile akanja kwa karma serikali halafu ya exploitation ifanywa ya hizo resultats ya hizo assises et détournement ya hizo resultats hizo assises. Moi je suis pour rien haini mtu nge responsable nizo yafanya puisque il faut on doit dissocier les assises les référendums les serikali hiyo puisque les assises il a des récompenses et référendum il a tia msha ile référendum ya hensi ya hatu la preuve que son tia basa la renda au harmo ze vote chez son jour à lokaya que tout la dimu sisi wa komori ri sous-estime puisque maintenant nous on faire la part des choses que tout la dimu ri sous-estime les assises puisque c'est une expérience pour les Comores. Gravo amélioration zindi za la dimu zifanywa les assises qui est parfaite à 100%. C'est vrai. C'est expérience, il y a courage à obtenir, ça il ne faut pas le dénier. Et courage à obtenir les assises, ça c'est loi. Les Ifaniens sont aussi. Et là, ici, la Kanae, Hazifania, Hazi encourage, ça doit être président Zali. Kadiata, les assises, les Ifaniens, Kadiato Fanichi. Hazifania, Hakubali, Hazi finance. Zifaniens, bon, c'est une expérience pour notre pays. À la fin, le résultat, il y a les assises. Ils ont haïra ici, Jokaya. Et quand il y a Kaya, et quand il y a Huja, Ganzo a inspiré les conclusions exercices pour redresser un Sierra. Donc, à Ouga Kaya, oui, et les objectifs aussi, ils sont pas là, pour prendre les objectifs, ça tous ça. Voilà, quand il y a un objectif, il y a un contrat, 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 et pas bien non. Quand il y a un contrat, il y a un ya politique kabati kontra politique ya hatu na sina wangu walo harmoezi ukayangarenda urenda tsaezi je rumena sina ni mbabio ke japadania karjatsa wazo sisi karjatsa voilà ces objectifs ça ils ont atteint les assises le référendum bon garombo mungu et mahadi sirlo nayo na baadhi ya makandida et mahadi sirlo nayo na baadhi za personnalité politique imadi sirlo dayo na baadhi ya wando societe civile ngarungu mungu yazalise mkataba wa hatu wa politique wa hatu na sina wa shaba muzambao et donc on monte dans le cas et à moins assises on doit faire une différence entre les assises les référendums na serikali ya kaya puisque balaranzi ngazo ngo tuko balaranzi juillet 2018 hata wajou voté wa rais na magouverneur wa nyumeni wanu walonezi waibalia wabasanga zo waile wenonzi na kanga serment période ya transition 26 juillet 2018 ata basanga serment période ya transition ya boy kauladimu wangolona conscience ya ubamana wajuka ya parti ya ni haini décision ilona conséquences sur les Comores que kauladimu wazenge kauladimu wajapseni na décision ikaonge engagé wentirabu biskuo waovanusha hamda wajo votewa waombe wajuka wa haku ya kaya waangaje Comores harma processus et joka durable shawan kaongo harma période de transition régime de transition que jaka uladimu ikawa ona sens ya responsabilité warenge engagement ijo waangaje Comores baishika ko linga vo continuité de l'état chez to uladimu wa diabstene na toute mesure kao ngejo engagé ya hapo yoni maneka aussi au pando parti Rija mimi en tant que candidat aux élections présidentielles et comme les Mouvanike Gomanazi nous avons tiré un engagement irengwao ni serikali ili wanwaloba muhamda puisque nous serikali loba no hamda haini engagement warenga au support des périodisme même je estime que les engagements du suspect ikao même je dirais examiner
haini mkataba ya rengwa ni serikalini amdo examine puisque pour moi ils ont des suspects les mesures wazirenga on des engagement wazirenga on ma période électorale ils ont rougi abstene haini ici ils ont des règles qui ont rougi nikale puisque va nous tirer rappel si haini mdulo na pouvoir ya bunge harma uruma haini mdulo na pouvoir ya bunge harma uruma donc aurando kati ujoka ula uruma ngondo kaze kifu mbukarenge engagement zero utujoja kutabisha wala watu kwa urengazi kwa maana maudu wajajwe banu zinu zikaurengwa sababu nyingi so urengazi nombo affaire courante yone manekao usingasa ma période électorale ngaritsa hao waluwa wasurewo interimu atafadhali watike engagement tuka uyonzi zinu inauguration zifanywa ngarjo estime ka ni inauguration ifanywa ni sortie ifanywa yonge joka sortie politicienne électoraliste ziamboshi ikaongwa zifanyao ziamboshi ikaongwa zifanyao na c'est très clair là-dessus zintuzabira zinu ngabo amboshi zingi zafanywa zilo électoraliste izo ndazila wo juzi wakautuhumu Mamadu kwamba kama Mamadu ngurengo hazi hajua kaya ngasama periode électorale ngwamboshe akaomboshi wangu nje hizo wafanya wajarengo wana hapo hizo mimi kamungu mwangu kaunja kata kwa tizama wajarengo wana hapo wanarengo hazini periode ya Mamadu watu wa hazini pia wakaisabu ya watoto ziwizi nane 8000 jeunes watu wa hazini alafu leo wajabanu wafanya hizo ikawa wakareproche Mamadu ukaona ndio maana ikawa sisi ngari tsahao wala watoto ikawa wakamu hazini watolo wala muhebao wambe ezi nundazi ibara jana oti wa Komori ukwataka usomea kwa university ya Komori oti wa Komori yamani hedi wanu warengwa wabasa donc aux embauches électoralistes ngarjoka kazifanywa noza dazilaza kwa utuhumu wa Mamadu donc sisi ndio hanza wake équité upande huu ngarijoka wano hazi ngwafanywa pression haini mrulo hazini wa mukanganzo ujuhe no izo ndazilaza kwa reproche wa Mamadu jana iza jana zo haramu leo zo halali ibani hakingi ondaba mpine maneka ongela dimu wala waka 8000 watu wa hazini juzi nganzo wala muhe baundo wakati wakauladimu wajuhe washemeze ba wakati wa vote wakati mlo kwamba zinu zibiri nani hukumu ola yafanya nani leo voilà donc wakati zibu masuala mane ya teknolojia donc avunga badia masuala mesema rao voilà masuala marao wakati ndio ujibu haraka ba ijabu na masuala mengi. السلام عليكم. من مسألة نيجي كيا عملية الشيا أو كيا نقول بمن كيا وكان جدا واحد على كذا وكذا يجي واحد. وكذا لا تصديق يجي واحد. وكذا لا مادو ما دام يجي واحد. وجو شانغيريا زي ريفرندوم. سيركودالي كي سوريان يدور على إلى سوريا كوي. يدرس kada bapa jambo la ewi ndio itakuwa namna je wewe unaona wale kandida sipare au nao ndio roha ndio tasnasi dikimuleno kadara wazi hauri hii ndio sharibiwa itike tena mtia ndio sala ndio ila bila mkubalika raulu wanani madula ndio ile shizuku hapo niwa gazija Zazane nezi wa itapati hiyo harmai isugaya hapo la force de Comores continue avec eshigadia tafsiri wa tona Comores manene kwa lo différence après et la projet aussi. Oui, bon, il y a beaucoup et Thomas et comment leur manque de fonctionner comme marine Thomas. Pour le harma unani na Thomas et quand soit ni Thomas la politique ni maneka oui et Thomas et comme on est kai dans le domaine no wakati wa hivyo tuloka kujua mbaka na ndao ratsuwe yone na essentiellement ya Thomas ya oui Thomas ya Komori kisikuwa Komori wala uza hata na iko na ujua haini wakati sababu kama watabi hao na huwa nikiweshwa ba
yakawa lauze swabahali wachi mungu njua jitihadi yangu wa kumona mimi sio kaya mwana mbele ula nda mwetu ula mtu da biblia ngone maingi ngona wewe jitihadi yangu ni mahaba yangu neti da biblia ngone maingi wala mitsinda wala evana ula mtu kwa ukaje ula geje ula mtu kwa ukaje kunga munjua yejitihadi ngamjua umru ngamjua mahaba donc voilà les trois membres qui le minu ni les trois mariages voilà ni les là-haut ranzing là bon et force oui c'est déjà va les facile à force kaya oui lando il y a que na force ya caractère il y a que les forces ya conviction il y a que les forces ya uamini izo ya fikiri izo ya fanya et quand continue force yo shanga wa mauria kutina tabango izo itwa kutina conviction kuti engagé, donc tu ne peux pas avoir une force. Il y a un fonctionnaire, ou quand tu as un cinéma, nous signe, chaque coup une force, coup un caractère. Voilà, donc il y a des manières force. Oui, bon, ça aussi a des évolutions, oui. Bon, nous, même aux États-Unis, je dis, ma Russie, même les Américains, on s'en va faire, ils disent, ils votent ma Russie, ils disent, on va pas gagner le trafic, on va gagner les votes. Les Européens, je dis, on va attirer l'attention à ma Russie, bon, ce qui est sûr, c'est qu'il faut en votre histoire de culture. Il y a vote, il y a un outil du wala wakaya, wanwalio, watanteo. Si c'est global, et quand on va dire qu'il y a un mimiti hibiwa, il y a un peu de kamanga minaïf. Voilà, c'est l'histoire. Il y a vote, il y a un outil, il y a un outil du, il y a une kanti. Bon, voilà, comment on va faire pour éviter cela. Inulo armaezi yeto kana revu yokaya hibe inulo armaezi yakene revu ya hibe et babi on gari tu ao décider avec bon maintenant que faire ils ont dit au lokaya c'est là où que ni njatonde kayo tabou j'ai eu des dispositions si renga même que le kanga bo nécessité yokaya yema candidat wakene esprit ya ubamana esprit ya ulama puisque leo kauja urengezi nukutswanziwa urengezi nukutswanziwa ujoka kutswanziwa changu tungo tsawo tukadaezi ndi koshira kufanya nongo hii ujoka urume magara puisque wakati ujo ufanya wanapato beka kutsufanya puisque kwa tsuhanza iyo leza hadani imutsojo shinda utsorenga kravashi utsoremo wanupia wato prison et comme quand tu rentres puisque dans la hamitsanu yominji puisque vous nous sukujojua mtsojo na kanga wa shiongoni donc ni maneka watike yani vanu roza ubamana tena mbya ntsukava nu inunsu jitaishia shamtaisho wa komori et comme là il est weba yo kabinsu jitaishia shamtaisho wa komori kwa komora makamtsuhanza wa unika 2%. Nanzo kubale 2% ila ukayindi yo kwa ni wanikiwa yo utende wajinike 50% ya ndrabo puisque là wali ukansarma ndrabo ujujitia harma bana mashaka na shiengo urengo wandupiwa mbekangwa huyenga ongo urungoza unayi wendo wabeho prison na huku ngebayetinge tudoka namna hiyo na mbwe masomo nenzi namna hiyo hizo mitizamba siparuka mahala tikauhadisi samba abana basa wakumurwana warende wasabadiliaze fikira abana base opposition ngizo arma hikima kati opposition za meeting chez opposition waloni wa komori ngizo opposition hikima mtumba na wundu wandu waitwara kwamba kanti mich wakanso basanga somo hikima puisqu'on kari wa voti 50% au 80% mjina on kwa voti ana rengel sur hikima rijihani yani ya homo tuna dukaya risari wasuli harmo daraja ya haju ya reje ya he classe politique ya hensi yani kabati no munzi wa mamu kumwana maijabu ikawono mu ngumrongozo katuishia mumbuguo ngani ngumbuguo no yahuishia gutsungo mbuguo hela la personne est vulnérable katina ndoma ngarma résignation yani degré ya résignation ya une population ya tellement élevée il y a encore ça quand il a ta forme de résistance ça va se montrer va Mwenyezi Mungu yani mimi ndio kana pouvoir ni que fier nione Mungu yamekaya mimi tu ngetolo ni bubuwa
genifanye hizo wanzo unifanye amzivobo Mwenyezi Mungu juu yani kabati hukuma sisi ndo Waislamu kabati hukuma ilo mjuma hukuma mandio ya ukapia ngazivobo Mwenyezi Mungu juu yenda hukumu yani ça veut dire quoi ça veut dire que abo ngo tellement affaibli il a formé une résistance continue ngo harma résignation wazivobo Mwenyezi Mungu yabudu bano wakumuro wasulia basa warongo waronesa siondo siasa zetabu azionao waronesa unai walonu wende hata wasangwa soma ohitima wajihanie ko kwa jauni kabamana ngalo soma ohitima ke mroi harenge chakadam nikazo mimi ala hakika mimi tizienshi j'étais pas fier d'abord mjibu armo de suala wa tekeleza mimi njaka fier et j'avais même honte les propos ikao tiziteni ya usuteni nungo ikao non non moi je suis vraiment pas fier de n'amener référendum yari oui je suis pas fier nabo mimi nti fier il faut tokati contribuer non nti fier non mndu banga nzoi ni wakati mndu ya réveil na ndio ndio pia non moi je suis pas fier de n'amener référendum yari na mimi tizamba bon, bah, nous, nous avons aux ambapies. Mais ça, bah, je ne suis pas fier, ouvertement au canon. Je suis fier de les résultats avec le référendum. Comment je peux accepter encore pour moi le don de quand on va mais si je dis que quand on dit que le référendum, quand je dis non. Si je dis que quand on dit la piste, on dit que le référendum, il y a que j'avais une manala. Je suis d'accord avec ce que vous yani quand on regarde on va suivre la daraja hitima ça veut dire quand on soit venu longo sur Mwenyezi Mungu wareje wauju wende wahani usoni mwa ukazeni ngozi mkatazifanya na mkarazifanya yani dokari unika nafasi ufanye hizo anzofanya donc mimi ya hitima ika element déterminant wa miju ifanye choix ya hambu ya leo mamfikiruka kabati fatalité ngira dimu rijinike ze moyens za uzia ze fraude zanzozi fadina. Il faut, si ma candidat, j'y retrouve, réimpose s'il le faut, des conditions, des exigences à la vie, s'il y a lieu, il y a qu'à voter, nous y reporter. Nous sommes sûrs, il y a qu'à des paramètres bien qu'ils ont réunis. Mais même un candidat, s'il faut envoyer un courrier, il faut le faire. On va envoyer un courrier, on va chez l'intérim, on va chez la communauté internationale, puisqu'on va au gardien. Il y a des émotions, on va chez Baroua. D'une façon officielle, il y a des paramètres, puis contrairement les embois satisfaits, il y a il y a des manières de faire des justice. Alors, ils ont fait des opérations de grande envergure, il faut qu'il y ait une fraude. Si ce cartonica est satisfait, puisque la dose a pas on doit exiger, on doit revoir. On doit revoyer ces paramètres. Puis il est que sur que les votes, il a dû ouvrir des choses de façon transparente, ils ont un zori qui rassure. Garanzori qui rassure au Kavanou Kwedi, il est congé, il est respecté au harmez et formage. Au Kayo, il va assurer intérim, Katina influence, il faut c'est Kakoli, il assure de façon pleine et entière. Ils ont pris, ils ont besoin de garanties. Si c'est garanzao, on voit ma candidat, puisque ça candidat au pouvoir, mais candidat à l'opposition. On est tous des candidats. Kavati candidat à l'opposition, et candidat au pouvoir. On est tous des candidats qui se placer au même pied d'égalité. Et ça, c'est très important. Et quand si c'est le citoyen, le candidat Waïs, le candidat à l'opposition, il y a non, on est tous candidats au même pied d'égalité. Donc, même si le cas est paramétrisé, même si le cas, oui, dans vos opérations, il y a un zoï famille, qui est transali Kensi, au Missouri, on a jamais qu'à Manga Mochélé, on s'est voté en 2016. C'est comme candidat, il y a un prince Kemal. Nabakaye, ouais, ça vous a un problème, on a un kada, comme Jara Kansi. Si ma candidat a fait un protocole, il a exigé ce nouveau issue. Il y a un qui est capable de faire un peu de profit. À la Fumimitka, vous êtes en billet, maman Bioni. Muharaya liké à la hauteur ni enjeu. Maman Bioni, quand vous faites un chaoui. Bahiko ou dit vous faites un chiha. Haïni Babinjoni qui ont même Jokubad. C'est pas d'argent. Ils ont tout là, c'est ça. Il est où garder trouvé le même cas de figure. Le même cas de figure, il est où. Il y a ma candidat Garijo, quand vous êtes à la zone de Fagnon.
chaque tuanza rijimete à la hauteur, il y a des problèmes dans la zone le 24 le 25 on va faire shawit. Bah mimi ils ont dit donc quand on fait shawit c'est ma candidat. Quoi j'ai assumé ses responsabilités ça. Même pour dire zambe les hôtels. Et que ma candidat quoi j'ai assumé ses responsabilités ça. Wa à la hauteur il y a rien, je vois qu'il nous bahati. C'est rare dans le monde. On va faire une élection présidentielle anticipée. Nous sommes joués à une élection présidentielle anticipée. En tout cas, comme on a expérience. Et quand on a saisi, il y a opportunité, il y a la hauteur, mais en jeu. Il y a les aussi ma candidat, mais on doit se dire ils ont pris. Ils ont mis en bas. Ils ne m'ont pas assumé ses responsabilités. Ils ne m'ont pas dit qu'on va changer, mettre dans les 400 ans qui ont opposition. Non, c'est l'ISO. Et maintenant, nous avons une opposition puisque nous avons un pouvoir. Shaou, il a une opposition, comme nous sommes de bons dianis. Nous avons fait une cause de Kasambishi, nous avons fait une opposition de Obadiami, il y a Otsanga, il y a Otsangia. Il y a des managers qui sont carrément chaque fois nous fait qu'il y a comme Mimunesi à Hangou, Tidjoua, Tiwania, Titangian, 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 non, Hangou. What's not going to be a mind? You didn't know me. Mimi tutahankira mwezi ngelisangiensi yangu chino wakati walum sangu mambo sangu na binjo chinda bi izo pia de manekao et opposition aye ma candidat tafadhali waleti ukaya mbrahan suka bari munge populaire ino ya ngasikumena warabu ino mruku sufikiri kama ndio kwa utendo ino mruku sufikiri kaenda uchisu ino mruku sufikiri kaenda ulona mbuye ulona mali ya mungu wasudi beti salama na mongalie beti salama yonga nzwa wane Liwane exige, sont les signature, exige les reports famille et les votes. Même si quelqu'un a des conditions à donner, les votes n'a pas reporté ou à dire rassurer, parce que ces conditions bien qu'ils ont réunies, au même pied d'égalité. Il y a 4 ans d'armement. Et comme on dit, comme on dit, ni de m'disa, ni de m'lona mal, ni de m'lona wango et wanzaoni. Les sondages, ils m'ont dit qu'on est premier, deuxième. Bon, on a le 24. Nous avons le 24 puisque nous sommes naïfs, car tout doit détermination, idée, on a envie, il y a aussi ma candidat. À la fourrière et les ça fait que le camarade de monde a toujours comme si on était en France, à Hongrie, aux États-Unis, et démocratie, ils ont avancé, ils ont pu. Mon aux États-Unis, on a toujours chez les Akangwa Hibiwao, Nemrous, il fait toujours mal à la main comme on est armée traditionnelle. Donc, Mimi, ils ont appelé en quelque sorte, il y a ma candidat, au Kadam Tapagwal, il dirait trouver si Wadzima sont. Il exige des conditions d'élection transparentes, Zifanchi. Voilà. On a vu sur la nuit, soit vous, les cas qui vous du moins 5 ans. D'abord, on a dans une sous-jao, on a vu sur Américain, si Tayari ou Djibouti, soit la Mlo d'Ayopi. Chacun fait que le Caléo, Rambezilumim, Zinakatisi Jao, Gabdo Rejeite, la Runa, la Miana, on a suka. Sous soin d'armes et programmes aux Arabes, parce que voilà, si Badia Yovam, Amadina Mambiani, Chabon Kabio, Zambarmez, Nakatisi Jao, et conférence Gabdo Fanyanzima, au moins par semaine. Donc, à vous avez occasion, Ridieta, les armes et programmes, Rimnikenité, et terme, il y a une convention, tout aussi, il y a un peu de